Balaan gamhanan simbahon taga Dios. Dios ni Abraham, Isaac o mga propeta. Dios nga magbubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang butang. Lord, imo ang tanan dungog himaya o Lord. Amo kang naila nga si Jesus nga Nazareton. Ang imong bugtong anak o matuon nga Dios o Lord. Ginoo na kapunon o Lord. Amo kang daygon himayaon. Amo kang simbahon o Lord. Pinaagi sa imong pulong o Lord. Ginoo labdangi kami sa kanunay o Lord. Ipadagat ka na mo ang balaang espiritu nga magtudlo ka na mo o Lord. Tudloi kami sa mga butang nga langit doon o Lord. Tudloi kami sa mga butang nga adunay kapahulayan o Lord. Adunay kagawasan o Lord. Ginoo salamat o Lord sa among pagpadayon o Lord. Ang imong presensya o Lord, among imbita o Lord. Ning kampunon o Lord, ikaw ang sentro ni ilang tanan nga among pagabuhaton. Ginoo salamat ni tanan o Lord. Kini tanan o Lord, akong ibalik dungog ug himaya o Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong kantahon mga igsoon dalang panan. Sa lisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako sa problema man, o mga pagsulay. Wala'y laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Sa likod ko, papatiyon mo ako, kung andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Walang panangkas, O Diyos kasaguman. Ang kalinaw at mong mapatunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Danan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo. Magaduol ako sa problema man, mga pagsulay. Wala'y laing sampiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Dahil sa hayod ko, pamatiyon mo ako, kung andam ka sa pagsapay, kanako Ginoo. Dalang panyakan, O Diyos kasaguman. Ang kalinaw akong mapatuman, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. O ang dalampanan ko. Gamhanan noong balaan,
O Diyos. Ramhanan o balaan ka, O Diyos. Ramhanan o balaan ka, O Diyos. Dalampanan ka, O Diyos, kasaguma. Ang kalinaw akong matunan, dihalang sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Kabuutan mo, Ginoo, ikaw ang dalampanan ko. Palagpakan ito mga kanis. Wala tayo dito laing dalampanan mga isuon, kundi maulang only Jesus Christ atong tinuod matuod nga Diyos. Kini kalibutan na puno sa paggalautan, kini nga labi na karon mga isuon ang kasamok ni kuyanap na sa tibok kalibutan. Kitang tanan usahay mabalakat sa mga butang mga kalibutanon. Kaya wala na to na siren nga kanang tanan nakapropisay na daan nga kana kinahanglan nga mahitabo. Mao nang kung sakto tag pagtuo kanang tanan nasayod ta nga mga hitabo gyud na. Kaya wala tay dalang panan mo igsoon kundi mao lang Jesus Christ kang maganda ta isa igsoon. Naguluhan, alang kanimo. Dili ko mabuting Ginoo kung wala ka kanako. Magkagulian ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang iyong pulong mao'y akong kadako. Alam ka na ikaw ang akong natapawan. Ngayon mo lang akong mag-asahin, kani mo lang ikatupaw ang Ginoo. Ang presensya mo ang kalipay ko, kalimutan ako magkasabi ang mahal ko. Dili ko mabuting Ginoo kung wala ka kanako. Magkagulian ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong mao'y akong kadako. Alam ka na kung
tanan. Ikaw ang akong halimbawa. Kanimo lang ako mag-asari, kanimo lang ikatubaw ang tingog, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako mag-asabi, ang mahal ko. Naglalagya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang naghanap mo, akong ipasigaw mo. Kanimo lang ako magagaling, kanimo lang ikatubaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako mag-asabi, ang mahal ko. Kanimo lang ako mag-asabi, ang mahal ko. Yes, Father God, thank you, Lord. Salamat po, magpalapakan at umuwi ng Diyos. Salamat po sa unong sa atong buhi lang Diyos na ito makakita ang katagbawan. Siya lang yun ang satisfaction. Kaya kung aduna kay Diyos, ang tanan, mahimo na ang tanan kung aduna kay Diyos. Mawan-an na tagbugas, puno mo ta sa problema, pero kung adunay kalipay sa pagpangalagad sa buhi nga Diyos, kanang tanan, dili na dapat lumalingon, kaya ang tanan lumalabay na din kalibutan na. Kanang tanan mawala ng kalibutan na, pero kaduna kay Diyos, ang gisaad sa Ginoo nga dalhon kaniya sa iyang paraiso kung kita mismo mukumit sa atong pagpangalaga din sa buhi nga Diyos. Amen. Atong kantahon pag dipangga ba ko? Bangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos, daigong ko ikaw. Bangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos, daigong ko ikaw. Ikaw, pagkasimbaho mo, alagaan ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Lamihan ng grasya mo, nagigahatag ka na mo. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Ipangga mo ako, matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos, daigong ko ikaw.
Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nga di kahatag ka na mo. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho no, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ng grasya mo, naghihahatag ka na mo. Pagkasimbaho ro, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaho ro, alagaran ko ikaw. Palakpakan na kung muto ba mo igsoon nga likod sa atong kasaypanan gipangga ta sa Ginoo. No? Agi pamatuda na mga igsoon ibabaw sa krus. Gibayran na nagdugo ang atong pagkadautan. Gibayran na sa atong buhi nga Dios nga walay lain kundi si Jesus. Nga likod sa atong pagkadautan gibayran ta niya. Mao ning mga timaan mga igsoon nga din adunay mensahe ni abot ni galapit para kita makabalo ta sa kamatuoran sa mga butang nga langit nun nga dapat nato masayran. Magbasa tag balang kasulatan mga igsoon sa Salmo chapter 3 verse 1 to 8. Na nag-ingon dito mga igsoon, O Jehovah, daw ang kadaghan sa akong mga kaway, daghan sila nga mga nagtindok bato kanako. Daghan ang nagaingon may tungod sa akong kalag. Walay tabang alang kaniya diha sa Dios. Apan ikaw, Jehovah, mao ang taming nga naglibot kanako, ang himaya ug ang magbabangon sa akong ulo. Ang akong tingog nagatuaw ako kang Jehovah, ug siya nagatubag kanako gikan sa iyang bungtod nga balaan. Mihigda ako ug nakatulog. Nahigmata ako kay nagasagang kanako si Jehovah. Dili ako mahadlok sa napulo kalibo katawuhan nga misulong ug milikos bato kanako. Mitindog ka, O Jehovah. Luwasa ako, O Diyos ko. Kay hampak mo ang apapangig sa tanan kong nga mga kaaway. Ang mga ngipon nga mga dautan nagadugmok nimo. Iyan ni Jehovah ang kaluwasan, ang imong panalangin anaa ibabaw sa imong katawan. Daigo ng Diyos. Amen. Gahangyo ako si Brad Jobert sa pag-ampo sa maong Salamat karon Lord na mabasa mong mga pulong. Salamat Ginoo nga pinaagi diha sa kinabuhi ni David, Lord God, nga ang iyahang mga gisulat Ginoo nga nahimong kabahin diha sa kasulatan. Amen. Na kini usab Lord God, kung amo mang masinati sa mga kinabuhi Ginoo, kini nagahatag ka namo Lord God og paglaom Lord, nga bisan pa man sa among kinabuhi aduna may mga panahon Lord nga adunay mga dagkong pagsulay, adunay mga daghang kaaway Ginoo. Hindi man literal na kaaway Lord, apan daghang mga samok sa hunahuna Ginoo, Yes, daghang mga tentasyon Lord, o bisag unsa pa man Ginoo, apan ikaw Lord ang amo ang taming Ginoo sa Amen. ikaw mao ang shield ni David Lord sa iyang panahon. Ikaw ang nagahatag Lord God og filter Ginoo nga dili kini maka penetrate kanamo Lord ang mga buhat sa kaaway Lord. Aron kami magapabilin nga magtindog Lord nga nagamadaugon nga naga abante Lord sa pag-angkon sa yuta Lord nga imong gisaad alang kanamo. Walay lain Lord kundi ang imong balaang Espiritu Santo sa amo ang adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw naga panalangin ka namo Lord God bisan pa sa pagbasa sa imong mga pulong
sa amo ang pagpadayon Ginoo kami nagaampo Lord nga ikaw ang magauna ning tanan nga buluhaton tungod kay kung kini tawong mubuhat Lord wala kini mahimong kawang ang tanan apan kung ikaw Lord ang mugunit ug mugamit Lord sa mga galamiton nimo Ginoo mahimo kining dako kaayo nga panalangin Lord sa tanan Ginoo nga nahimong kabahin ni Lord Yes. bisan pa sa mga katawhan nimo Lord nga imuhang gihigugma dinhi sa dapit sa La Union tungod Amen. kay ang mensahe Ginoo niabot dinhi sa ilang dapit o ako nagaampo Lord nga ikaw magapanalangin nga to kanila Ginoo ikaw ang nasayod ug nakaila Lord God sa imong mga binhi Ginoo nga anian ining dapita Amen. salamat kayo Lord sa imong grasya Lord sa imong gugma o kaluoy kanamo Amen. tanan tugyan namo Lord ang amuang panimbahon diha kanimo Ginoo nagapahinaot kami Lord na maabot kini tanan diha sa hawanan sa imong trono nga ikaw magmalipayon Lord God daw humot ng insenso nga Amen. kanimo Hallelujah. Yes. salamat kayo Lord in Jesus name we pray amen Amen. Praise God. Mayong hapon katong tanan. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios, ug malipayon mga tanan. O sa makausa, kumusta? Uban sa atong mga kaigsunan diri sa La Union, no? Din usab sa matag-usa kaninyo adun nakitay matag-usa nga kasing-kasing nga malipayon nga niya karon. No bisan pa man sa among pag-agi diri mo kaigsunan, aw sa kini kaplano sa atong buhi nga Dios. Dili kani plano ng mga kaigsunan. Kung wala agi ka pa among matag-usa kasing-kasing mo kaigsunan, dili kami makaabot nin dapit. Nga di nga adunay nagapaninguha usab diri sa mga mensahe sa katupsang panahon mo igsunan. Praise God, hallelujah. Kung Dios magapanalangin kanatong tanan, ang Dios nagapanalangin karong katmaa no sa atong pagsugod sa atong buluhaton diri sa atong pastor diri no si Pastor Rafael no. Ang Dios magapanalangin kaniya usab sa mga kanon nga ba mausab kaninyo mga sunan kan sa mga espirituhan para sa atong espiritu kalangan mo maghatag ko atong hatag ko kin nga Dios atong palakpakan sa mga lawiton atong himayaw ng atong buhi nga Dios atong gamiton ang atong mga kamot ug atong babas pagdaig mga pag-awit kasi atong gamiton I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. I know it was the blood for me. Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Panawang kinabuhi ko, iba ko sa Ginoong Jesus Cristo. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay sa Ginoo akong puso. 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 This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Kini ang adlaw, kay kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios, gibuhat sa Dios. Manang maya,
Mayaman at kalipay, managkalipay. Kahit kini ang agaw magibuhat sa Diyos, mayaman at kalipay. Kini ang agaw, kahit kini ang agaw magibuhat sa Diyos. Ang kasing-kasing ko nagakalipay, nagaulat sa langit niya pagkao. Nagakalipay o nagaawit sa kahibulungan niya buhat ni Jesus. Iandi, maluwasan nato, mamalipan yung kapatan sa iyang cross. Malaran ko siya, ngayon ko siya, natulak kita ko siya tayo. Dagang sa lumba, di kinabuhi, may ganti na nagahula. Amen! Siya iyang tanan ninyong asala, matutok sa daganan. Mga saksi kaninyo na dapat, di ka magkaugnaw. Dagan sa lumbang kinabuhi, mananaog ang Kristo. Mga sundalo, kita ni Kristo, siya ang atong Pangulo. Mga sundalo, kita ni Kristo, siya ang atong Ginoo. Isangyaw siya sa bisan nasa, namaoy ng tulungan. Amen. Tulungan siya sa bisan bisan, mamutuon sa niya. Atong iisa iyang bandera, na si Jesus isangyaw ka. Di kita magkakaluya, ang panahon hagol na. Ang kadaugan akong maangkod, kung kita magpadayo. Haliya may nakikita, kapalangit iandang na. Amen. Praise God. Hallelujah. Nindot kayo. Kumamisay sa mga awit mong isura, no? Amen. Sa langit, diyan nag-anda mga itong buhi nga Diyos para ka na ito mga pinili. Mga pinili, mga tinawag, mga kita karon na niya. Ato ang paningang punta, atong pangyuhawan magsunod na usa kita diha sa mga pinili mga isunan. Ingon niyang pulong nga so pa magtugon ang pundamento sa kalibutan, nagpili na siyang adaan. Ano kita karon malipayon nga nangalagad kaniya og wala padayon kita sa pagpangalagad hangtod na mubalik ang atong buhi nga Dios. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah. Kung pareho sa paglingkod o kung ihatag sa panahon nung ano na mo halat awit. Dan aku lihat dari atas. Sedih na yan. Sedih. There's an influence upon me that I know it's real. A connection from around somewhere in the unseen.
It's an influence that's heavenly, it comes from above. It's Jesus, the great fountain of agape love, the sweet influence of Jesus Christ. Sweet influences of the seven stars, held firmly by Orion's band, secure in its love. Sweet influences flows from above. It gives me real conviction when I tend to stray. It keeps me walking in the straight and narrow way. When friends around me try to shake me from my stand, I'm influenced by Jesus and will firm in His hand. The sweet influence of Jesus Christ. Sweet influences of the seven stars, held firmly by Orion's band, secure in its love. Sweet influences flows from above. I see a world of people all going downstream. Its influence comes from beneath, but something keeps me going astray against that flow. It's the influence of Jesus that's upon me, I know. The sweet influence of Jesus Christ. Sweet influences of the seven stars, held firmly by Orion's band, secure in His love. Sweet influences flows from above. A great cloud of witnesses that sing glory today. They overcame by the word God opened up in their day, and so identified with these who took the great stand. All influenced by Pleiades, the stars in His right hand. The sweet influence of Jesus Christ. Sweet influences of the seven stars, held firmly by Orion's band, secure in His love. Sweet influences flows from above. The sweet influence of Jesus Christ. Sweet influences of the seven stars, held firmly by Orion's band, secure in His love. Sweet influences flows from above. Sweet influences flows from above. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa mga halad-awit, mga sister. Diyos magapanalangin kaninyo o kanatong tanan. Praise God. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Kung gawit kita o sa kawit mo isunan, ani kita sa importante nga bahin. Yan ang pulong sa Dios may hatag kinabuhi. Pagdalawon sa atong Pastor Rafael mag-isunan, usa-usab mga ginamit sa balang espiritu, may magahatod din ni kanato sa matag-usa kanato para sa atong espiritu kalag. Atong andamon ang atong kaugalingon sa atong pagpaminaw nga makuha nato ang kabahinan. Dili ni kabahinan sa natural, kundi sa langit nun nga kabahinan. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Sa dili ta moari ang atong pastor atong awiton sa kawit. What a day that will be.
coming again. When all heartache shall pass, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is space forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There will be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be where the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Amen. Praise God, no? Atong plagpakan ang buhay ng Diyos Mission ug maayong hapon sa tanan. Amen. Malipayan ba ang tanan? Amen. Praise God, no? Ilaygo ng buhay ng Diyos sa kanunay Mission. Siya nga panalangin kanato, Diyos espirituhanong panalangin, no? Kung mayroon man sa itong mga kaigsunan din sa San Isidro, La Union, no? Ang Diyos nahigugma kaninyo maigsoon, no? Ug mayroon man usab kanamo
Tungod kay kung walang Dios, wala po ni mahimo ug di kaabot dinhi maigsoon, no? Una nga dalaygon ang buhi nga Dios nga kitang tanan iyang gihigugma, no? Sumala sa giwali ganiya maigsoon sa kabitagon, no? Ang mga anak sa Dios kinahanglan pantunon, no? O ginapantun kita sa Dios maigsoon diya sa mga pulong, no? O ngayon man usab maigsoon sa wali maigsoon sa ato ang painudto, no? Na di ang atong tima complex, no? Praise the Lord, no? Antod maigsoon nga dili matama mauli ang ato ang doktrina sa mga apostol, maigsoon complex yun na maigsoon, no? Praise God, maigsoon. Tungod kay adunay words nga restoration, no? Bago siya ma-restore maigsoon, kinahanglan maigsoon dili wala na tong complex, no? Dili na ma-complex, no? Tungod kay ang word complex gikan na sa tama apan na wala maigsoon, no? Na dislocate, no? O nagka bulabog na, no? Mauna nga na-complex siya maigsoon, no? Kung walay lain maigsoon makapasiguli ana sa plaster sinugdan na ang balang espiritu maigsoon, no? Tungod kay bisan pa ang atong prophet maigsoon nga gusto niya i-arrange ani nga maong doktrina apan dili niya makaya maigsoon tungod kay adunay tagyan ini maong Holy Ghost, no? Mao na maigsoon muray mo arrange ani maigsoon, no? Ug dalaygon ang buhi nga Dios maigsoon o pagadadon ko kamo sa tima maigsoon Jesus Christ the same yesterday, today and forever, no? Praise God, no? Hinaot nga ang Diyos, magpanalangin ka na to. Karon nga kahaponon, sa spiritual panalangin, nga paano nato ni laborit ng igsoon, sa mga portion lamang, no? Tungod kay among oras, limitado ng igsoon, no? O ato rin mga tagi-tagi kung maplastar na to ang church ng igsoon, no? Uban sa panalangin sa Ginoo ng igsoon, mao ni nga ato na ni nga isukad yun ng igsoon sa pundasyon nini, no? Aron nga makuha na to ang kinatibuk-ang unod nini, no? Mao na maigsoon nga ngano nga si Kristo maigsoon kanunay nato iwali ngano si Kristo nga ibautismo nato, no? Maigsoon ngano nga tanan maigsoon nga atong pagbuhaton ang Kristo maigsoon, no? Tungod kay unay pundasyon maigsoon sa atong pagtuo maigsoon, no? Sa ato ang pagbasahon karon kanunay ni gibalik-balik, no, sa balang espiritu pagpahinomdom o mutudlo kanato sa tanan butang o magapahinomdom sa tanan nga iyan ang gisulti, no? Sa ato pamigsoon nasultihan na ta o pahinomduman na lang ta migsoon, no? Alang adtong wa pa masultihi migsoon sa isipan sa tunggoy nga Dios gisultihan na kang daan, no? Sa apan sa personal migsoon wala pa kang sultihi iya kang tudluan, no? Para migsoon niabot sa sunod pahinumduman na po ka, no? Amen. Praise God, no? Dalay ko ng buhay nga Diyos. Pagkabasa nato dito sa Matthew maigsoon 28:16, no? Hangtod 20. O magapabilin kita sa pagtindog. Og ang napulog usa ka mga tinunan nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kaniya ilang gisimba siya apan dihay mga nagduha-duha og si Jesus miduol og miingon kanila kanako gikahatag ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta busa panglakaw kamo ug himuan ninyo mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan
ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong ginasugo kaninyo og tan-awa. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa panahonan. Ang Dios pagpalangin gampo ta. Labing balanog may gugmaon nga mga Dios intak na sa kahaponon. Dios ni Abraham, Isaac, ni Jacob, mao gyapon ang Dios nga mga propeta ug apostolo. Usab among Dios karon nga ginasimba des espiritu kamaturan sa pangalan ni Kristo Jesus sa ritnon. Ako nagpasalamat kanimo Ginoo ning takna sa kahaponon nga din ikaw sa kanunay atiman kanamo. Gikan Ginoo sa among gikan sa bunawan pag-ari Ginoo hantod pag-abot nga walay kulian. Ingon man sa among mga kaigsuonan dinhi sa San Isidro La Union. Nga din ako nagpasalamat nga diin kanunay masibuton sila sa pagtambong ni ining espirituhanong kasal nining katapusang panahon. Lord, tungod kay walay lain Ginoo nga amo bana kundi ikaw Ginoo Hesus Kristo. Lord, laygon kaning takna sa kapunon nga dinhi sa kanunay Ginoo sila ni ari dinhi Ginoo aron sa pagpatalinghog sa imong pulong. Og dili lamang Ginoo sa pagpatalinghog kundi sa pagkinabuhi niini. Tungod kay daghan ang nagapamati apan wala nakadungog ug daghan usab ang anitan-aw apan wala kakita. Busa Lord ayaw itugot to kanila nga ako naghanyo nga ayaw itugot to kanila Ginoo nga usa sila ni ana sa igulang sa pagtan-aw apan wala makita o igulang sa pagpamati apan dili kadungog. Lord apan ako naghanyo nga itugot nga to kanila nga diin makadungog o makapamati sila o makadungog o mutan-aw o makakita. Busa Lord ning takna sa kahaponon salamat ako nagalaom Ginoo nga ikaw mag-uban sa ako nako tungod kay dili na ko ni kaya kung wala ikaw Ginoo. Ang tanan Ginoo akong tugyan na kanimo tungod kay ikaw ang tag-iya nini ay tugot Ginoo nga mahimo nga lipason ako dagiti ko sa imong pangan. Lord, ikaw mag-uban ug gatudlo kanamo ning takna sa kahaponon sa tag-usa namo Ginoo. Nadin sabta namon ni kini sa yano nga pamaagi pinaagi sa pag-abli sa balahan espiritu sa among singkasing nga espirituhanon nga mata o espirituhanon nga sabutan na diin kini makadungog makasabot o kini nagatan-aw nagakita Ginoo nga diin makita ang kamatuoran ini tungod kay kini Ginoo ang pundasyon sa among pagtuo o kanamong pagtuo nagagikan sa among nadungog o kanang madungog Ginoo mao pagwali sa pulong sa Dios o pulong ni Kristo mao ikaw Ginoo o kung saon man sa pagtuo nila kung walay magwawali apan saon pagwali kung dili mo pinadala. Busa Ginoo kami gato nga kami imong ipadala ining kahaponon Ginoo aron ang imong mga pulong maabot ni ini nga lugara sa La Union Ginoo sa imong kigsunan Ginoo aron Ginoo magatudlo kanila ug makatudlo kanamo kan among tanan Ginoo ug dalaygon ka sa tapusan kini tanan ko imulauman sa gamahanang pangalan ni Kristo Jesus Nazaret nun ako nagsalig ng laong salamat. Amen. Praise God, makahimot kita sa paglingkod ng igsoon. O gusto kong igsoon, mayang hapon sa tanan. Amen. Malipayan bang tanan? Atong palakpakan, pag-usap atong buhay ng Diyos ng igsoon. Mga igsoon, ako rin sa San Isidro La Union ng igsoon. Wala atong pastor o sa yan sister wife, no? Tungod kay tuwa sila sa Maynila, no? Sa anniversary sa pastor nga tuwa sa Maynila migsoon nga si Danny Del Mundo, no? Ug imbitar sila migsoon, wala sila nagdahom nga na day sila ticket, no? Mga anak kagamhanan atong buhay nga Dios migsoon, no? Nga di wala sila naglisod, no?
tungod kay pagtawag nanay tikit migsoon no. Una nga wala sila karon migsoon apan nagyapon ni tungod kay wala taga-alagad og tao no. Wala nga dili ang pastor atong gilagaran kundi ang Dios at tag-iya sa tanang butang no. Apil na itong kinabuhi migsoon no. Kayo pastor pa mong gilagaran migsoon kung wala siya wala po mi no. Wala po mi ni anhi no. Usab nga bisan wala po mi migsoon kamo nanadri sa igsoon na po sa La Union alagad gyapon mo sa Dios tungod kay ang inyong pulong inyong madunggan no. Mao kana kanunay agian sa Espiritu Santo nga diin magatudlo kaninyo no. O gipahinumduman kamo ni ana migsoon nga adili ni pwede sa mensahe no. Adili ni pwede buhaton no. Mali din ni no. Mo nang imbis mo nimo apan adunay pulong nga imong nadunggan mo to mo pugong migsoon nga dili no. Kung ikaw ang pinili sa wala pang pundasyon sa kalibutan no. Tungod kay mauna ang magpakita nimo migsoon nga ikaw usa ka bride ning usang panahon sa pagkinabuhi diya sa mensahe migsoon no. Mauna pagpadayag nimo kang Kristo no. Ug diha matawag ka nga born again migsoon no. Una nga dalaygon ang buhi nga Dios ug sa kanunayon niya migsoon no. So ayaw mo palain migsoon nga isgutan na mga butang no. Tungod kay gitudluan ka na no. Gitudluan ka nga kana mali no. Tungod kay ginapantunta sa atong buhi nga Dios migsoon no. Ug kana migsoon mao na nakahimo nga naka-complex sa ato ang pagkinabuhi diha sa mensahe sa pulong sa Dios tungod kay naapatan ni ana mga butanga no. Hantod migsoon nga dili na mawas ato complex ang atong pagpangalagad no. Unang kung complex meaning to say nga wa kay nasabtan no. Kailangan migsoon nga sa pag-ari nimo tingwaon nimo nga aduna kay makutlo, aduna kay bahin nga makuha no. Muna nga why nga si Apostol Pablo migsuon nga niingon nga Jesus Christ mao sa gihapon karon og sa mao gihapon gagahapon karon og sa walay katapusan no. Tungod kay migsuon sa panahon ni Apostol Pablo sa iyang time migsuon nakit-an niya ang dispensation sa amahan no. Ang titulo kanang tawag office the father no. Sa panahon sa mga prophet migsoon no. Panahon ni Abraham, panahon ni Adan migsoon nakit-an na ni Apostol Pablo migsoon. Mao na nga sa iyang panahon tayo migsoon nakapamatuod siya migsoon nga Jesus Christ the same yesterday, today and forever no. Tungod kay sa iyang panahon mao to ang time sa Sun dispensation no. Sa time sa mga time nila Abraham, Moises no. Mao to dispensation sa amahan no, father no. Mao na nga ang word father migsoon una ka nga natanan di ang plano no. Umingon ka nga Dios, ang Dios internal no. Ang internal migsoon no beginning, no ending no. Kay batot sa prophet ang tanan nga nay sinugdan nay katapusan no. Pero ang Dios walay sinugdan ug walay katapusan no. So internal siya migsoon. Kanang father migsoon na dia ang gitawag migsoon nga plano migsoon. Sa wala pang pundasyon sa kalibutan migsoon ang giuna niya migsoon nga plano ubuhat siya og anghel migsoon aron nga adunay musimba niya tungod kay di siya mahimo migsoon nga Dios kung walay musimba ngadto kaniya migsoon no. Unang giuna niya pagbuhat ang anghel aron adunay musimba no. Tungod kay sa siya pa migsoon wala pa si kauban migsoon siya mismo ang kasimba siyang kagalingon migsoon no. Mao na nga dalaygon ang buhi nga Dios nga sa tunay migsoon siya magtimag nato karon migsoon ug siya magalaborit nini ug basahon nato pag-usab migsoon no. Dinhi sa Matthew migsoon no nga dinhi sa 16 no 28
28:16, no? Og ang napulog usa ka mga tinunan na ngadto sa Galilea, no? Sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Og sa ilang pagkakita kaniya, ilang gisimba siya apan dihay nga mga nagduha-duha, no? Una maigsoon, no? Sa pagkabanhaw ni Kristo maigsoon, diin maigsoon adunay gisulti sa atong Ginoo nga diin sayang pagkabanhaw maigsoon nga diin tuwa siya kigtagbo sa bukid sa Galilea maigsoon, no? Muni nga pagkabanhaw niya na aduna to bayan maigsoon nga sa kabuntagon nato sa probinsya maigsoon, no? Nga diin niya sa lubong, no? O dito napakita maigsoon kaniya o ang Ginoo ningon maigsoon nga adto sila, no? Ingna na ato kung kikita sa bukid sa Galilea maigsoon, no? Moto na giadto niya maigsoon og hinumduman sa mga 11 ka apostolis, no? Maigsoon gatong gisulti ni Kristo sa wala pa siya maigsoon gilansang sa cross, no? O wala pa siya namatay, no? Moto nga ato sila og sa pagkakita nila maigsoon ilang gisimba maigsoon, no? Sa itong adlaw maigsoon ilang gisimba, mautoy adlaw sa Domingo maigsoon, no? Mautoy adlaw sa Domingo maigsoon ila ni adto og gisimba nila si Kristo. Mao na nga atong pagsimba maigsoon adlaw sa Domingo, no? Mao na nga sa dihang ilang simba na ay nagduha-duha maigsoon, no? Unang kinahanglan maigsoon sa atong pagsimba, ginatudwaon maigsoon ang atong pagtuo, no? Kinahanglan atong usahon ra, no? Tungod kay sa balang sulatan nagingon. Ano tayo sa kapagtuo, no? Sa kabautismo, sa ka Dios maigsoon, no? Una nga usara atong pagtuo sa kabautismo, sa ka Dios maigsoon, no? Una kung duha-duha ka, anong gisgutan nato ni maigsoon tungod kay mao ni usa ni sa gi-restore ta maigsoon, no? Mao ni pundasyon maigsoon sa atong pagtuo anong nagtuotag ang Kristo, no? Mao ni maigsoon nga pundasyon anong gituan nato si Kristo maigsoon, no? Tungod kay kung wala tay pundasyon maigsoon mabalin-balhin ta, no? Atong pagtuo, no? Itudloan ta ni maigsoon aron nga malig-on ta maigsoon ug aduna tay gibarugan, no? Nga din si Kristo nga si Apostol Pablo nagpamatuod nga si Kristo mao gihapon sa kagahapon, karon ug sa walay katapusan, no? Una maigsoon nga itudluan ta ni aron nga unsa tong nakit-an ni Apostol Pablo sa unang mga hero, no? Sa panahonan maigsoon mao pud tuy makit-an nato maigsoon, no? Tungod kay yatang itudluan, no? Unang laygo ng Dios nga dili ta pwede maigsoon mudua-duha, no? Mao na maigsoon nga gibautismuhan ta maigsoon sa pangalan ni Kristo tungod kay sa diha nga ipasabot ta nini maigsoon ug nakasabot ta nagdawat ta maigsoon og bautismo, no? Mao ni atong ipadayon maigsoon, no? Niyon siya dinhi 18 si Jesus niduol og ningon kanila kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, no? Layo mo Diyos maigsoon, no? Una nga pagduol niya maigsoon tungod kay aduna siya nakit-an nga nagduha-duha, no? Yang gisultihan, no? Kanako gihatag ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta, no? So meaning to say maigsoon gihatag na wala na ibilin, no? Tungod kay gihatag ng tanan maigsoon, no? O nang magduwa-duwa pa ba ta maigsoon, no? Pagdawat kang Kristo, pagtuo niya, no? Nga ang tanan gihatag naman niya maigsoon, gihatag na kaniya maigsoon, no? Mo na sa panahon maigsoon sa diya sa Revelation maigsoon mo na maglibog sa itong unahuna, no? Kung walay blind spirito maigsoon, sa diha maigsoon nga dool ang kuldero, no?
Maigsoon sa trono ug adunay naglingkod dito, no? Una nakapalibog maigsoon sa tanan maigsoon nga mga simbahan o mga pastor maigsoon bisan pa maigsoon nga pila ka tuig nila di eskwela, no? Pila ka bulan di eskwela sa Bible school maigsoon pa naglibog sila. Mao na nga maigsoon adunay two lords, adunay tawag Abraham nga tunes, trines, no? Oneness, no? Tungod kay complex silang pagtuo, no? Maigsoon tungod kay wala masabti, no? Muna nga diha sa trono maigsoon, no? Adunay naglingkod, no? O katong naglingkod sa tawag to. Tawag to Dios, no? O nidool kinsa? Ang kordero, no? Maigsoon, ang lingkod maigsoon, no? Mao to'y pagbulutan o kagamhanan maigsoon, din sa pagkuha niya sa libro, no? Maigsoon, sa gamay basahon maigsoon, no? Nga diin maigsoon gikuha niya maigsoon sa naglingkod, no? Mao to ang dominium o pagbulutan, no? Kagamhanan maigsoon idol wala to literal dito maigsoon nga naglingkod, no? Kundi maigsoon mao to ang kagamhanan o pagbulutan, no? Mao to itawag dominium, no? Mao to gingon niya diri nga ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta, no? Ihatag, no? Ug dinit mao tong iyang giduol aron kwaon maigsoon tungod kay ihatag ng tanan, no? Una nga dalay ko ng buhi nga Dios nga sa diha nga gihatag maigsoon ang giubat sa tong prophet maigsoon sa Malakay 4 Revelation 7, no? Maigsoon sa diin nga si Kristo maigsoon na naog sa Revelation 8 verse 1, no? Nga diin maigsoon nakigtagbo sa ato ang prophet maigsoon, no? Ug didto yang gitudlo, no? Mo nang giuban niya maigsoon nga katong galingkod maigsoon dili to retira nga nay naglingkod, no? Mo to maigsoon, no? O katong iduol mo to si Kristo maigsoon, no? Mo to kordero maigsoon nga takos, no? Mukuha, no? Sa maong basahon maigsoon, no? Una nga sa diya nga atong naibaw-an nga dili dito literal nga naglingkod maigsoon wala ta nagduha-duha maigsoon, no? Dili duha tong Dios, no? Dili dako ang amahan, dili gamay ang anak, no? Tungod kay adunay nagtuo nga ang Dios unay gamhanan, no? Nang amahan, no? O kanang anak dili kay gamhanan, no? Tungod kay anak ra, no? Unay gitawag two lords, no? Two lords na siya maigsoon, no? Una nga para dita maglibog maigsoon maglibog ka na kung imong iretiral maigsoon, no? Una nga kinahanglan to nga dawat kag prophet sa Malakay 4 tungod kay siya ang pasabot ana maigsoon, no? Nga wala dito literal nga naglingkod dito, no? Maigsoon pagbulutan o kagahom kagamhanan maigsoon ang naa dito, no? Maigsoon tungod kay siya dito ni biya, no? Ni biya atong Dios maigsoon ginaog, no? Tungod og alang nimo maigsoon, no? Mo na nga dalaygon ang buhi nga Dios maigsoon nga ngano nga si Apostol Pablo nagpamatud nga mao ra gyapon si Jesus Christ, no? O si John the Beloved maigsoon nag-ingon nga si sa John maigsoon sa basahon ni sa pinadayag, no? Sa basahon ni John the Beloved, no? Maigsoon nga ako ang Alpha ug ang Omega, no? Ang hiuna ug ang naulahi, ang sinugdan ug ang katapusan, no? Isa ni sulti na si Kristo maigsoon, no? Mao na nga dili ta magduha sa Dios, di pud ta pwede tulo, di pud pwede oneness, no? Tungod kay ang doktrina sa oneness maigsoon kanang Juan 10:30, ang Juan 10:30 maigsoon tama na, no? Sakto na maigsoon. Pero pag-abot sa pag-explain dito na nasayop maigsoon tungod kay Juan 10:30 maigsoon ako ug ang amahan usara, no? Pag-abot sa pag-explain anak ug ang amahan usara, no? Dili pwede maigsoon nga anak ug amahan usahon, no?
tungod kay tulo na siya ka dispensation, no? Tulo na siya ka upis, no? Usa ka Dios may igsoon, no? Wala nga tulo siya ka titulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, no? Wala nga dalaygon ang buhay nga Dios nga wala ang gisuguan ni Migson mao ang 11 ka apostoles, no? Sa diha Migson nga nagkuyog-kuyog pa sila ni Jesus Christ, no? Wala pa sila Migson kung sari sa balang Espiritu, naglibog pa sila Migson, no? Ngano Migson? Tungod kay wala pa balang Espiritu, no? Nagpasabot nila Migson, no? Naglibog pa, no? Una nga pag-abot ni Filipi, no? Niingon siya, Ginoo, ipakita ka na mo ang amahan, no? Ug kana, igo na ka na mo. Nangita siya sa amahan tungod kay gadaw wali ni Jesus Christ, nagisgot siya ang amahan, no? Nagisgot siya nga ang amahan nagpadala ka nako, no? Ug wala ko'y mahimo kung wala amahan, no? Una nga naglibog sila Migson nga asa ka ang amahan, no? Tungod kay perminti siya mo isgot og amahan, paano wala siya amahan, no? Una nga si Filipi Migson nangutana, no? Ug niingon, Ginoo ipakita ka na mong amahan, ug kana igo na ka namo, no? Una si Kristo nitubag Migson nga kadugay na nimo pag-uban kanako Filipi, wala ka paghapon makaila kanako, no? Ingon siya, wala ka makaila, no? Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan, no? Tungod kay ang amahan, ingon niya, wala ba kayo nituo nga ako ana sa amahan? Ug ang amahan niya kanako, asa ni Puya Migson? Yes, yung sulod, no? Muna Migson nga atong pagtuo kang Kristo Migson, dili mabutang og alanganin, no? Dili mabutang og duha, atong Dios, dili mabutang og tulo, dili po mabutang og wanes, no? Tungod kay gitudluan ta Migson kung unsa ang tama, tungod kay kini nga doktrina Migson o ni doktrina sa atong apostol, no? O kini ang mao atong isunod, no? O kini nawala Migson, no? Mao ni nga adunay restoration, kinahanglan mabalik ni Migson, no? O nga dalaygon ang buhay nga Dios, o na nga hinungdan Migson nga ibautismuhan mo sa pangalan ni Kristo, tungod kay ang gisugo kaning tulo nga gisgutan nga tulo ka titulo Migson, Father, Son, Holy Ghost Migson, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Usaray punto na Migson, no? Dali ra kay sabto Migson, no? Usaray punto na nga gisugo, no? Pangalan ra Migson, no? Mao na nga si Kristo niingon Migson nga kamo mga Samarianhon, no? Nagasimba sa Dios nga wala ninyong ilhi. Apan kami nagasimba sa Dios nga among nailhan, no? Hantod nga di ka makaila sa Dios Migson, kung ginsay ang pangalan, di ka mudawat aning bautismo ha sa pangalan ni Kristo, tungod kay mingon man ka nga antikristo na, no? Mga antikristo na nagdala og pangalan ni Kristo aron magpahisalag sa daghan, no? Una kasagaran Migson sa organisasyon ni mission, no? Sa tao Migson nga eskwela Bible School, no? Tungod kay sila naghimo silang kaugalingon nga doktrina, no? Una ilang katarungan, no? Nga ayaw mo paminaw na, ayaw mo dawat ng bautismo ni Kristo, no? Tungod kay mga antikristo na, no? Nagdalag pangalan ni Kristo, no? Aron ipasalag ta, no? Apan wala sila makaila Migson sa Dios nga ilang gisimba, no? Muna nga dalaygon ang buhay nga Dios Migson nga kanunay ta gitudloan, no? Dalaygon ang buhay nga Dios nga nahigugma kanato. Ipadalaan kag prophet Migson sa Malakay 4, no? Ang prophet sa Malakay 4 mo ang prophecy Migson, katumanan na Migson, mga atuang Brother Brahman Migson, o sa Revelation 17, siya katumanan na Migson, no? Una nga dili ta kasabot niini, ug hantod karon maglibog ta Migson tungod kung wala tay prophet nagipadala sa Dios. Una nga kay higugma man siya kanato, no? Ipadalaan ta Migson, no? Adunay mutudlo niini. Una nga ang Father Migson
mo nang amahan, no? Adi ang plano tanan, Megson. Mo nang ingon ka nga, kinsa daytong Jehovah kanya to, no? Kinsa dayto siya, kinsa dayto sila Yahweh, no? Mo nang Megson nga kanang kita ni Apostol Pablo, sa Apostol Pablo ng pamatuod, no? Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, no? Mo nang Megson, dalaygon ang buhi nga Dios nga si Kristo Megson, naanang daan Megson, no? Wala pa'y pundasyon sa kalibutan, ug tanan, kabukiran, tubigan, naana siya Megson, himugso na, no? Una nga, pag-abot ni Abraham Megson, gikan siya sa gira Megson, ug mitagbo si Melchizedek Megson, no? Ug gihatag niya ang ikapulo Megson. Ug ingon ang prophet sa Malakay 4 Megson nga si Melchizedek Megson mo si Jesus Christ, no? Praise the Lord, no? Muna nga dalay ko ng buhay nga Dios, no? Sumala Megson sa Proverb Megson, no? Nga utso, atong basahon Megson, no? Aron makuha ninyo Megson, no? 8:22, no? Si Jehovah nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan. Una pa sa iyang mga buhat. Kanhi, no? Nagbaton Megson, no? Kaniya Megson. Kanhi. Ako gipahimutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan sukad sa sinugdan. Sa wala pa ang yuta, sa diha nga wala pa'y kahilagman, ako nahimugso na. Sa diha nga wala pa'y mga tubod, nga magadagayaon sa tubig, yung siya Megson, sa wala pa mapahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan, ako nahimugso na. Samtang nga wala pa niya buhata ang yuta, ni ang kapatagan, ni ang sinugdan sa abog sa kalibutan. Sa diha nga gitukod niya ang kalangitan, didto na ako. Sa gipahamutang niya ang usa ka lingin ibabaw sa naong sa kahilagman. Sa diha nga gihimo niyang malig-on ang kalangitan sa kahitasan, sa diha nga ang mga tuburan sa kahilagman nahimong mabaskog. 29. Diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan, nga ang mga tubig dili magalapas sa iyang sugo. Sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuranan sa yuta, unya ako didto tupad kaniya, no? Muna Megson nga dalaygon ang buhi nga Dios Megson nga si Kristo Megson, no? Muna nga pulpil ni Megson nga ingon siya, ako ang Alpha ug ang Omega, no? Ang sinugdan ug ang katapusan, no? Ug ang nahiuna ug ang naulahi, no? Ug si Apostol Pablo niingon, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, no? Muna nga alanganin pagyapon atong pagtuo Megson, bisan nakadungog na taniana, no? Apa na dunay prophecy Megson, no? Sa Isaiah 9:6 Megson nga mataw ang bata, no? Isaiah 9:6 mataw ang bata, ang batang lalaki, no? O ka na Megson, giprophecy po Megson ang babae nga berhin, no? Megson sa diyan giprophecy ang babae nga berhin Megson, giprophecy po ng si John the Baptist Megson, no?
aron mo introduce niya na migsoon sa bata nga diin nadya kang Maria migsoon, no? Unang migsoon nga sa diha nga ningon siya migsoon mataw ang bata alang kanato, no? Ang batang lalaki, no? Ang iyang kagamanan igatungtong siyang abaga, no? Ang iyang pangalan kay bulungan, no? Makagagahom nga Dios, amahan sa walay katapusan, prinsipi sa pigdait. No? Muna nga dalay ko ng buhay nga Dios nga sa diha migsoon nataw ang bata, no? Apan migsoon ipakataw usab migsoon ang Berhin nga mao ang Maria migsoon o gipakataw usab migsoon si John the Baptist nga mao ang katapusan propeta sa Israel, no? Tungod kay migsoon si John the Baptist migsoon unay last prophet sa Israel, no? Dili sa mga hintil, no? Una kita mga hintil watay labo ito ka John, no? Una mingunta nga karon kita mo dawat prophet kay wala na prophet, no? Una kasagaran sa diminution migsoon na dili sila mo dawat og prophet karon tungod kay ang prophet kutubra ka John, no? John the Baptist, no? Apan migsoon mga hintil ta, dili ta mga Israelita, no? Ang mga Israelite lang migsoon ang sa tanan nga nahimugsog babae lalaki migsoon walay makalabaw kay John the Baptist sa alang adtong mga Israelite, no? Apan kanato migsoon adunay gitagana kanato migsoon, no? Mao na nga sa diyang natawo migsoon ang bata nga lalaki, no? So sa diha nga niingon ang anghel kang Maria migsoon, nga Maria, no? Kumusta ka nga babae nga binulahan, no? Kumusta siya migsoon, no? Ug niyon siya migsoon, kanang imong gisabak lalang si espiritu, no? Ug niyon siya may tabo na kanako, no? Muna nga migsoon dalay ko ng mga Dios. Ug sa diha nga pangasawon na siya ni Husi migsoon ug si Husi nagduha-duha na migsoon tungod kay dili na pwede masawa ng buntis na daan, no? Israelite migsoon, no? Dili na pwede tungod kay madaot ilang adungog, no? Una nga gipakita migsoon siya sa anghel, no? Tung anghel migsoon gitawag og anghel migsoon tung Dios tungod kay ang anghel gitawag na siya messenger, no? Unang munaog na ang Dios, anghel ang tawag niya tungod kay aduna siya message, no? Una nga angel means messenger, no? Una gingnan siya migsoon Husi nga kaliwat ni David, no? Ayaw kadlok pagpangasawa kang Maria, no? Kay kanayan gimagdos sabak lalang si espiritu, no? Una migsoon nga sa diha migsoon nga na dungog ni Husi migsoon ug siya ni dayon migsoon og pangasawa kang Maria migsoon, no? Una nga dito migsoon sa pagpanganak migsoon wag gyud masukpiat ang Isaias 26 migsoon, no? Lalaki gyud migsoon, no? Dili babae, no? Muna nga ningon siya manganak siya lalaki, no? Ningon ang anghel kay Husi, no? Panganli siya Jesus kay luwason niya ang katawhan sa ilang mga sala, no? Kisa tong luwason migsoon katurang katawhan, no? Kisa may katawhan migsoon sa Dios migsoon. Lain ang mga Israelite migsoon. Wala tayo labot ng mga hintil migsoon. Kung katawhan ng isgutan, wala tayo lain migsoon. Wala lain ng katawhan, no? Ang Israelite lang migsoon, no? Tawhan sa Dios. O na nga sa diya migsoon nga dako ng bata, no? Sa likway nila migsoon, no? Mo to nga ang mga eskribag presyo migsoon tungod kay malupig sila migsoon. Sa pagwali ni Kristo migsoon tungod kay wa sila masayod nga tag-iyas basahon naog na, no? Muna nga sa paglalis nila migsoon, no? Ingon siya nga tanawa ra ning tawhana, no? Magpaka-Dios nga tao ra man unta, no? Ingon siya, no? Mo to nga ningon si Kristo migsoon mga Dios man ganito mga butan o mga pulong sa Dios, no? Usa pa kaha nga ako gipadala sa Dios, no? Muna nga suko ang mga eskribag presyo migsoon
tungod kay katoy ang gisgutan mo to isgut siya nga kamo kaliwat mo siyawa no kaliwat mo bitin no ang inyong amahan mao ang yawa no mo to ningon sila migsun nga dili ang yawa mong amahan no si Abraham among amahan walay lain ang amahan no una nga ingon siya migsun kung si Abraham pa ang inyong amahan si Abraham nagtinguha no unangandoy sa akong pag-anhi apan kamo nagtinguha pagpatay ka nako no muna gingon na megson no kamo mga kaliwat sa yawa ang inyong amahan no muna ingon ang eskribag presyo megson tan-awa ra ning tawhana no wala pa gay niabot og 50 ka tuig nakita na siyang Abraham no apan megson ingon siya megson sa wala pa na tao si Abraham ako mauna no una nga megson si Kristo migson gawas nakita na ni Apostol Pablo ug ingon siya Jesus Christ the same yesterday today and forever no muna nga atong pagtuo kang Kristo migson dili gyud migson matarog no dili magduha-duha migson no dili magtulo no tungod kay migson kini atong gibasa migson tulo ni ka titulo no sa usa ka Dios maigsoon no ona maigsoon nga dalaygon ang buhi nga Dios sa matag usa nato nga di maigsoon nga kita nakasabot niini tungod kay kita ang gipadal-an nini o kita ang gipasabot nini no tungod kay kini ang expression nga kita usa sa mga karnero niya maigsoon no ona nga dalaygon ang buhi nga Dios nga diin nga atong gidawat maigsoon ako dinhi sa La Union ang bautismo sa pangalan ni Kristo tungod kay ingon ang balang sulatan ang tanan nga nabautismuhan sa pangalan ni Kristo gisuluban og mga Kristo no gisuluban og Kristo no mo nang migsoon nga unsaon nato pagpakita nga kita usa ka Kristohano no mo na nga kinahanglan migsoon atong nadunggan nga pulong nga gikan sa atong dungog kanatagaan nato bili migsoon no aron migsoon nga kita matawag og Kristohanon tungod kay ang kinabuhi ni Kristo makita din ni kanato no ug kana migsoon limitado atong panahon migsoon no mo na nga ato ra ni migsoon gikuha ang mga puntuan ni migsoon no portion lang migsoon tungod kay limitado ang panahon no kay muli pamimigsoon apan dalaygon ang Dios ay naot nga kamo adunay nakutlo nga atong Dios no ang pangalan o si Kristo Jesus migsoon no ug walay lain atong Dios no ang pangalan migsoon sa atong Dios kinsa si Jesus Jesus Christ migsoon no mo na nga nailhan nato siya migsoon ug siya ang atong simba sama sa mga apostoles migsoon ilang gisimba no apan adunay pipila kanila migsoon nga nagduha-duha no tungod kay nagpabilin pa migsoon to ilang mga hunahuna nga kaniadto migsoon nga adunay Father no dunay Jehovah dunay Yahweh no una nga duha-duha sila anong simbahom nato ni nga tao ram ni no una nga dalaygon ang Dios nga gipasabot ta migsoon nga diin ang tanan kagamhanan no kagahom sa langit ug sa yuta nga anak ang Kristo migsoon una nga isugo niya mga tinunan nga palakawon migsoon ug iwali ang mga balita migsoon no tanan kanasuran migsoon mo na nga ni dalaygon ang Dios sa sunod nga higayon ato ra ni nga bawaan pinaagi sa Blind Espiritu migsoon kini migsoon ato ni nga masaysay no dili kita mismo saysay ni kundi ang Blind Espiritu kung maplastar na ato ang church mission og nanatay tamang oras no praise God migsoon ug dalaygon ang buhi nga Dios karong kapunon hinaot nga aduna moy sabtan no nga
ngano si Kristo mao gihapon sa gihapon, no? Ngano na mautismo tag pangalan ni Kristo, no? Kinsa man gyud ang atong Dios, no? Mao na nga pag-abot sa mga apostoles, apostol Pedro maigsoon, kinahanglan magpabautismo ang matag-usa, no? Kinahanglan maghinulsol ang matag-usa o magpabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus aron nga makadawat kamo aron sa iluan sa inyong mga sala ug makadawat kamo sa gasa sa Dios sa mga Espiritu Santo, no? Mo nang ata karon maigsoon sa dispensation sa Holy Ghost, no? Mo na matud pa sa atong prophet sa Malakay 4, Holy Ghost baptism of Holy Ghost, clear understanding, no? Of the Word of God, no? Mo na migsoon nga gipasabot ka, gitudloan ka, no? Sa tinaw wala ta nagwaranda-waranda, no? Wala ta nagligid-ligid diha, no? Ano man ang Espiritu Santo nagpasabot sa tinaw, no? Aron atong pagtuo, klaro gayud, no? Pero kung magwaranda-waranda ka, no? No? Bisan gani nga mag-ininchik ka, no? Wagay ka kasabot ani nga gibinisaya na gyud, no? Usa pa ka nang waranda-waranda, no? Speak tang, no? Speak in tongue, no? O na ginabuhat na migsoon sa mga organisasyon mission sa tao tungod kay tinguhan nila ang Dios ni Maya, no? Una nga si Kristo si Pablo niingon nga adunay mosulti kan yung mga dila, no? Apan walay magpasabot di sa iglesia, pailuma na, no? Tungod kay naghatag ra nagkasamok. Sama ra sa mga piyang-piyang ang tingog apan di sabtan, no? Mo na nga dalaygon ang Dios nga gitudluan ta mo nang clear understanding migson, no? Mo na ang Grand Espiritu nata karon migson sa dispensation sa Holy Ghost, no? Panahon ni Abraham, no? Gikan sa Genesis antud sa Malakias, no? Mao to dispensation sa Father migson, no? O saan mo to ang time nila Apostol Pablo, no? Sa mga apostol mo to ang dispensation sa, no? Tatong time mo na ang dispensation sa Holy Ghost. Nata sa katulong ang sama sa arka ni Noe migson. Adunay tulo ka palapag, no? Migson, no? Wala pa na ito nag-isgot ang migson tungod kay limitado mong panahon. Dalaygon ang buhay nga Dios dili taas ako ang magsaysay, no? Alang pagdasig sa ato ang makaigsunan rin sa La Union na dilita magduha-duha pagtuo kang Kristo, no? Pagdawat kang Kristo tungod kay nataw ta migsulsanan ug atong ginikanan ikan sa Katolik, no? Una nga diha natanom atong nahuna nga tama ni, no? Tama ni akong pagtunan dili ko na tao, dili ko makakamatay, no? Una nga ingon si Kristo migson nga mga matay na lang mo, no? Anto nga din niyo dawaton ni, no? Ang kamaturan migson mga matay na lang mo diha sa inyo ang kaugalingon, no? Una nga anto din nato madawat ang kamaturan migson mga matay gyud ta nga wala diha sa kamaturan, no? Binta migson nga mamatay ta diha sa kamaturan tungod kay ang kamatayon diha kang Kristo kadaugan, no? Muna nga dalay ko ng buhay nga Dios ug palakpakan atong buhay nga Dios migson. Hinaot nga aduna tayo nasaktan, no? Pungutanon na ko ang ato ang mga igsoon sa La Union migson, no? Kinsa atong pangalan sa atong Dios migson? Jesus Christ, no? Praise God, dalay ko ng buhay nga Dios, no? Ato ang natin nakuha nga kutlo migson, no? Atong palakpakan pag-usap atong buhay nga Dios migson. Karon ka puno, no? O gulay langan migson akong yan yung tanan sa pagpanindog, no? O kasi nga ay makasulti sa ato ang igsoon, Brother Liber. Ikaw magtapos ni kay wala atong pastor kay siya ato ang dugay na sa mensahe migsoon, no? Una
Mayong hapon no, may gabi. May gabi na ba? May hapon pa no sa inyong tanan, labi na sa mga taga La Union no. Dalaygo na tong buhi nga Dios nga sa kanunay no, wala mo nag maluyahon nga sa ato ang buluhaton kada hapon sa Domingo no, nga ani agi hapon mo padayon mo nga nagapaminaw sa pulong sa Dios no. Pabilin lang mo, ayaw tuguti kung mo aksyon na ganig ka ng kaluya ay di sa siguro ko mo simba ron. Grabe na magsugod mga igsoon. No, maka-absent ka nga hantod nga maghinay-hinay na nga mo absent ka karong Domingo ha, tapos pagka sa Domingo musimba na pud ko. Pagka sa Domingo na pud himo nimong alternate, no? Hangtod moabot gid ang panahon ana nga duha lang sa pagka Domingo karon dili mo sipot, no? Hantod na dili na gyud mo sipot. Apan ang pinili sa Dios mga igsoon no, nato diha nga mga taga La Union, aduna gid nay kauhaw sa pulong sa Dios. Once na bisbisan sa ulan no, ang maong binhi nga naa sa yuta, wala gyoy mabuhat ang maong nga binhi tungod kay adunay balaod sa iyaha nagibutang sa Dios nga once gani mo kontak ang ulan ngadto sa maong liso, unya ang maong binhi naa sa tambok na yuta nga dito makuha niya ang saktong pagkaon no, mga nutrients, mga abono. Mag-uban ang maigo siya sa sinag sa adlaw, kompleto ang ingredients mga igsoon. Mugawas gid ang kinaiya kung unsa na nga mga binhi. Sama pod na sa mga nakadungog ni aning mensahe. Na kining mensahe na dunggan ninyo no nagiwali sa ato ang Pastor Rafael, mauni ang ulad nagaulan karon no, nga o nagatuo ko nga kini nga naa mo sa tama nga yuta, naa mo sa tambok nga yuta, ug naa ang saktong ulan, naa ang saktong kasanag sa adlaw. Dako kaayo nga kahibulungan o dalaygo na atong buhi nga Dios nga kining mensahe, kini nga pulong niabot sa inyong lugar. Kay nagpapasabot lamang mga igsoon nga aduna gyoy liso diri nga dapit, aduna gyoy binhi diri nga dapit. Amen, no? O salamat kaayo sa ato ang igsoon Pastor Rafael sa iyang gi-share na mensahe. Mao kana ang pundasyon sa ato ang pagpangalagad nga unsa tong ginabuhat diri karon? Ha? Nagunsa man karon? Nagsimba. Ug ang pagsimba aduna nay ginatawag na object of worship. Aduna tay ginapahinunguran sa pagsimba. Ug kinahanglan haron dili makawang ang mao nga pagsimba, sigurado ka kinsa ang imong ginasimba, kinsa na nga object. Who is that God that we worship? Mao na ang gisgutan sa ato ang no igsuon nga mao kana walay lain si Ginoong Hesukristo na the Jehovah, the Elohim diha sa Old nga Testament, in the Old Testament, was the Jesus Christ of the New Testament. Mao si Ginoong Hesukristo sa ato ang adlaw. Siya ang Dios na itong ginasimba. Mao nang gikinahanglan kitang mabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen? No, gibasa dito ni Pastor Rafael dito sa Mateo, makita nimo nga adunay pagmando si Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tinun-an, bautismuhin ninyo ang tanang kanasuran, ang tanang mutuo sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, ug sa ngalan sa Espiritu. Ug ang kalibutan, no, ang mga relihiyoso na mga tao sa kalibutan nga walay kapadayagan gikan sa Dios, ilang gisumay-sumay ang maong sugo ni Ginoong Hesukristo. Sila nagbautismo pod na ginabautismuhan to ikaw sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu. Pero matingala ka nga sila Apostol Pablo, sila Pedro dito sa Book of Acts, no, sa mga buhat, no, diha sa New Testament, nga kung imong tan-awon ang ilang pagbautismo I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ halang sa kapasayloan sa imong mga sala. Kung tanaw nimo daw ilang gisupak ang sugo ni Ginoong Hesukristo. Amen. But apan salamat ug dalaygo natong buhi nga Dios. Salamat sa Dios nga aduna siya propeta na gipadala ug gitug-anan ta sa maong dako nga misteryo nga unsaon man nga
unsaon nila sa pagsupak. Nga gani, bago pa sila gipadala ni Ginoong Hesukristo haron sa pagwali, gipapundo una sila sa usa ka kwarto in the upper room haron maghulat sa balaang Espiritu Santo. Gikunsaran sila sa balaang Espiritu Santo bago sila nagwali o bago sila namautismo, mga igsoon. Amen? Amen. Ug ang maong Espiritu Santo, no? Nag-ingon si Ginoong that is God changing His mask. Ang Dios nag-usab sa iyang maskara kung siya nahimong o sa una Dios Amahan, siya nag-change sa iyang maskara, nahimo siyang Dios diha sa usa ka lawas nga mao si Ginoong Hesukristo. Og sa diha na nga mao tong kinahanglan mamatay siya sa kalbaryo sa krus haron nga ang espiritu nga naa kaniya mao to ang ningkunsad ngadto sa mga apostoles at dito sa Pentecost, mga igsoon. Kung ang espiritu nga naa kang Ginoong Hesus naghatag sila sa sugo sa pagbautismo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, o kung ang maong samang tumuin dito kang nila, how can they command the Lord Jesus Christ and the Spirit that was in them is the same Spirit? Amen. Nasabtan ninyo ang punto, mga igsoon. Ila katong gibautismohan nila sa ngalan ni Ginoong Hesukristo because the name of the Father, ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, ang ngalan sa Espiritu Santo, mao si Lord Jesus Christ. That is Lord. Amen. Lord. Amen. And Jesus, that is the Son. And Christ is the Holy Spirit, mga igsoon, the Anointed One. Amen. Munang Lord Jesus Christ, muna ang kompletong pangalan sa atong Dios. Muna gikinahanglan na bautismohan ta sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Ug nakailata kung kinsa ang Dios na ato ang ginasimba. Ang kalibutan karon, mga igsoon, wala sila makaila. Nagsimba-simba. Apan ang gina-require sa Dios na pagsimba kinahanglan diha sa kamatuoran ug diha sa espiritu. Amen. Walay ang pulong, ang letra sa pulong kini nagdalag kamatayon. The letter killeth, ingon sa kasulatan, mga igsoon, but it is the Spirit that gives life. The Holy Ghost, mga igsoon, nga pinaagi ko sa kapropeta sa katapusang panahon, no, iyahang gipadayag sa Dios ang misteryo sa iyang pagka-Dios. Amen, no? Dalaygo ng atong buhi nga Dios ug mga kaigsuonan ko dinhi sa La Union. Ayaw ninyo palabyan ning dako kayo nga pribilehiyo na gihatag sa inyo sa Dios. Na usa kini kalayuan ning dapita, mga igsoon, no? Apan adunay mga tao dito sa Bunawan, no? Mga kaigsuonan nga gihikap sa Dios ang kasing-kasing. Sa giingon sa ato ang pastor, gihikap ang kasing-kasing, gipanalanginan sa Dios, giprovidean og sakyanan, pangtubil, no? Tanang mga gikinahanglan haron nga maabot mo diring dapita. Amen. Adunay Dios nga nagunahuna kaninyo. Kung nakaila mo, kung nahinumdum mo diha sa kasulatan, adunay usa ka babaeng balo. Hinumduman niyo na. Walang-wala siya, no? Himatyo na siya. Last na lang, mga igsuon niyang lutuunon nga harina para himuong pan o kaunon nila, mga matay na sila. Tuo siyang mamatay na sila, mga igsuon, no? Pero ang Dios nagunahuna ngadto kaniya. Amen. Kung nagpadala siya ko sa kapropeta ngadto sa iyang panimalay, nga mao'y nagdala sa kinabuhi, mga igsoon. Amen. Ngadto kaniya og nasustinarang iyang kinabuhi. No? Kini atong kinabuhi karon sa unod, lumalabay lang ni. No? Adunay pipila sa ato idara na, no? Mingon sila pasalupay na. No? Pero di pud magkumpiyansa ang mga batan-on. Kay naay mga batan-on nga nadasmagan dira sa kalsada, naay batan-on nga nadinggi, naay mga batan-on nga, no, sa batan-ong edad na gikakuhaan sa kinabuhi. Apan karon mauni ang kahigayunan na gihatag sa Dios. Dili nato sayangon ang mga kahigayunan, no? Dalaygon ang buhi nga Dios, mga igsoon, no? Og dakong kalipay ni sa ato ang pastor, no, Pastor Jimmy Sagot, no, na ato ang tabangan sa pag-ampo ang ato ang pastor, no, Sister Edith, na nagagahisgot sila
nga ma-plaster na gyud ang church diri sa La Union para ang mga magsisimba nining dapita at makaingon na gyud mo nga aduna na gyud ni church building, no, nga ang Dios makita niyo ang gugma ug ang pag-provide sa Dios nga kaninyo. Hinaot nga tungod kay ang pagpakita sa Dios mga igsoon sa iyang gugma nga ri kanato nagapukaw pud na sa atong gugma nga kaniya. Dira na makita sa atong pagkinabuhi. Unsa nga to ang unsa kabug-aton para nato ang panahon sa panimbahon, no? Sama niini karon unsa ka magmaginahinay na ta mga igsuon nga aduna na gisgutan si Pastor Jimmy, yung mga pipila ka higayon, si Pastor Rafael gisgutan na unsa ang mga butang na hinay-hinay nato nga tanggalon sama ng pagpamurol, no, sa mga kababainhan tungod kay dulungtanan. Hinduman yung nag-isgutan na dulungtanan sa Dios ang pagtan-aw sa usa ka babayi nga nagasuot og sinina nga iya sa lalaki. Amen. No? Tanggalon na nato ginayhinay ng mga aryos. Amen. Hinahinayon nagpatubo ang mga buhok. Mao na ang sinugdanan, mao na ang ginatawag mga igsoon na humani mo gidawat si Kristo. Diha sa bautismo, musunod ang ginatawag na paglimpyo sa Dios nimo. Musunod ang sanctification, no, hinahinay niyang tanggalon ang kalibutan o nga marka dinhi sa ato ang lawas ug sa atong pagpadayon sa pagpaminaw hinay-hinay pud nga ginaano sa Dios ang kasing-kasing, ginalimpyuhan, no, ginatanggal ang mga dili maayo nga makita sa lawas apan hinay-hinay pud na ginatanggal sa Dios diha sa kasing-kasing ang mga kaligutgot, ang kanang mga pagkamasok-ano nato, kana ato ang pagkalibakiro-libakira katong gisgutan ni Pastor Rafael na Hitachi, no? Tungod kay naa man gud na nga kinaiya sa unod. Akong ikaingon sa inyo mga kaigsuonan sa La Union, padayon mo sa pagpaminaw niini nga pulong, niini nga mensahe. Kay kini nga mensahe kung dili niyo kayang usabon ang iyong kagalingon. Apan kini nga pulong, kini nga mensahe gamhanan muusab kaninyo. Nga moy mo pagula ni nga mensahe sa kinaiya nga nasa inyong sulod nga nagtago. Katong kinaiya nga naa sa binhi nga nasa iyong sulod. Amen. Praise the Lord. Hinaot nga mga igsuon, no, na nalipay mo nga aduna tay panimbahon karon nga hapon. Nakuha ninyo yung bahin. Wala na himong kawang ang pipila ka mga almost 2 hours nga naa mo diri. No, aduna ba mo gibit-bit karon nga gabi una sa inyong paguli mga taga La Union? Wala man mo tingog. Amen. Naamoy nasabtan. Amen. Aduna ba moy desisyon nga gibuhat diya sa iyong kagalingon karon katong gitama din no katong gipahinumduman na pud mi karon ba na dili magiday pwede ang babae nga magsutog ni ani. Di magiday pwede ang babae nga mag og buhok. Tungod kay ang buhok mao ang pandong. Kay sa kalibutan sa mga Katoliko, di ba, ang pandong nila literal nga pandong. Nga usa ka tela. Amen. Ang kapadayogan sa Dios niya abot sa katapusang mga adlaw ug gi-restore ta niya ngadto sa tama nga pagtulunan. Gihimo ta niyang tama mga igsoon. Tungod kay talitapos na kining kalibutana ug nangita sa katapusang panahon ang Dios sa iyang mga kaanakan. Amen. Mao kini ang kinalasan nga kahigayunan na gihatag sa Dios sa tao. Tungod kay mao kini ang kinalasan nga kapanahunan sa iglesia para sa mga hintil na sama nato. Human ani, human na kini nga grasya, pagakwaon na sa Dios gikan kanato, gikan sa Laodicea, human na ang church age sa Laodicea, mubalik na kining gospel, kining maayong balita na yung nadunggan karon kining nga mensahe. Mao ni ang sama nga mensahe nga dalhon sa duha ka propeta ngadto sa Israel ug iwali ngadto kanila. Dito nila maangkon pud ang kaluwasan mga igsoon. Ug in one day, a nation will be born again. That is Israel. Mao ni karon atong kahigayunan. Ug samtang nakigdil pa ang Dios kanato, no, sa mga kaigsuonan nato sa La Union, mga igsoon, no, make that decision because that is an eternal decision. Maunay magsilyo kung unsay imong destinasyon paghunong unya sa imuhang gininhawa. Amen. Kitang tanan padulong diha. No, praise the Lord. Mag-awit ang mga igsoon bago ta mag-closing prayer ato ang awiton. Kuan mga igsoon.
labaw sa tanang butang. Amen. Labaw ba siya sa tanang butang? Amen. No? Mag-unsa man na aduna kay dagang bulawan, dagang kagkwarta, pero no, kawagtangan ka sa presensya ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Mahurot ra ng tanan. Amen. Abot ang time masakit ta, bisan unsa pa ta kadaghag kwarta, mingon ang doktor maglingo-lingo na, di gyud kaya. Sir, ma'am, pasensya kaayo. Amen. Nanuktok na ang kamatayon sa atong kinabuhi. This is our chance. This is our opportunity. Labaw sa tanang butang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magunsa man. Magunsa man ang mga katigayunan. Amen. Praise the Lord. Umawala ka sa ako kiliran. Magunsa man ang kaanyang ni kalibutan. Yes, Lord. Kung ikaw, Diyos, di mo makauban. Labaw sa tanang butang. Labaw sa tanang butang. Di kinahanglan ka. Yes, Lord. Di ko ikabayo. Ang presensya mo. Labaw sa tanang butang ka, Ginoo. Labaw sa tanang butang. Lord, we worship you, Lord. Praise you, Lord. We love you, Lord. Ikaw, Ginoo, ang pinapuri ko. Amen. Magunsa man ang mga katigayunan. Yes, amen. Wala ka sa ako kiliran. Magunsa man ang kaanyang ikalibutan. Kung ikaw, Diyos, di ko makauran. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di ko maka. Kay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise, hallelujah, Lord. Praise the name, Lord. Dahil ko ginasimba, ginapasalamatan sa iyong kamay. Dalay ko ka, Lord. Kalino ko sa kanunay, nagampay ako sa kanunay, O Diyos. Yes, O Diyos. Ikaw lang ang kalingkod ko. Ikaw lang ang kalingkod ko, O Diyos. O Diyos. O Diyos. Let's worship Him. Kalinaw ko sa kanunay, nagampanan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos. Labaw sa tanang butang. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka. Di ko ikabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, di ko maka. Ay ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Kung ang ginahangyo si Brother Jojo Iliera sa pag-ampo. Amen. As a prophetic gesture, mula kang tako sa kalakang ganad sa pagpadool na to sa tumbuhin nga Diyos. Biyong na to atong mga mata, kinasingkasing na to, nga atong pagpiyong sa itong mata, kinasingkasing na to nga mag-ampo sa Ginoo. Labing balaan gamanan simbaho na to nga Diyos. Diyos nga magbubuhat sa langit o sa Amen. itaw sa tanang butang. Ginoo, salamat o Lord, din kagabi o din kami nakatigom o Lord. Arong pag-isikot sa iyong pulong o Lord. Yes, Lord. Sa diskutan ka sa imong pulong o Lord, nga ikaw karon kaniadto sa walay katapusan o Lord. Ikaw ang usa ka Dios sa tulo ka dispensation. Amen. Praise the Lord. One God but three dispensation. Amen. Yes, Lord. Lord God, salamat o Lord sa pagpasabot nimo kanamo. Amen. Hatagin kami kaalam o Lord nga akong kanang supay sa imong kabubuton Ginoo. Amen. Salamat o Dios nga maglakaw kami o Lord. Nga adunay kanang kapadayakan o Lord. Amen. Adunay kanang masamtan namo sa Yes. panginabuhi ni kalibutan. Amen. Ginoo, ako nangamuyo diha kanimo o Lord. Lord, plastaran ni kadapit. Amen. Yes, Lord. Yun ang plano nga diin magtukod o kanang church ni kadapit. Amen. Lord, ikaw ang mga-provide niya. Yes, Lord. Kaya wala kami kagahong o Amen. alam Yes. o Lord sa ang pagpano. But Lord, ang Amen. iyong grasya o Lord, padayo Yes. na mong natakanta o Lord. Amen. Iyong salamat Yes. o Lord, kung aduna ba'y kaluya o Lord, Amen. aduna ba'y kasakit o Lord, Yes. pinansyal na bahin o Lord, ako nagapangamuyo o Lord, Amen. nakuha ka ng tanan o Lord, Yes, Kaya napawa Lord. ng cross o Lord, Amen. kanang tanan o Lord, adunay kasiguraduhan o Lord. Amen. Iyong salamat o Lord, nga maglakaw kami o Lord, adunay kalipay, pagpangalagan ni Kristo. Yes, Lord. Ginoo, salamat din tanan o Lord. Kinitanan o Lord, among isalig, pasalamatan o Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpapakabul ng Diyos. So God bless you, mga kaigsuunan. Amen. Ayaw sa Muglakaw, mga kaigsuunan. Doon na tayo panihapon. No? Doon na tayo gamay salo-salo, nag-iandam. Amen. Yes, I love you.